से वाक्य प्रार्थना रे आमान को आगे नेबे जदि किए विलंब रे जॉइन करचंती किबा काहार निवेदन रही जाईची वाक्य पर मध्ये दे परिबे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जीशु क्रिस्तुंगर मधुर नाम रे समस्त मोर प्रेम नमस्कार। बहुत इच्छा था बहुत दिन वीडियो ऑन करी किंतु ऑन करले बेले बेले शब्द काटी जीवो सेते पे मोर डर थिला जदि शब्द काटिबे आपण मते मेसेज रे टिके कहबे आ जे पर्यंत चालू प्रभु आशीर्वाद करंदु आ सुंदर भाव रे गीत गायकरी परमेश्वर उपासना करबा पे प्रभु साहाय्य करतुआरे मध्य धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आश्चर्यमय परमेश्वर प्रार्थना श्रवण परमेश्वर तांको उपस्थिति के आसीबा पे प्रभु हमको सुजोग देउचंदी केते लोकंग जीवन रे एते अवसर पाइले भी से बसी पारंदिने आ केते लोक इच्छा करले भी से पाई पारनदिने किंतु सबुत भितरे हम मान को प्रभु प्रेम करतुआरो प्रभु को विशेष करके धन्यवाद करूची। आसंतु हमें अल्प समय मु काली रात्रे जेते बेले बाइबल पढुतली हठात मोर आखिरे गोटे पद माने मोर रोइली अल्प समय। हालेलुया। गोटे पद परिहास्य हबनी। हालेलुया। आमे टिके चिंता करबा ए बंधन केमदी आसे। एसैया भविष्यवक्ता 28 रो माने केते गुडा मु रोकिछि रेफरेंस सेतरे मते केते गुडा पढिकरी टिके सहाय्य करले भलो हबो। मितिमा आ मेरी मध्ये अछि बोते एशिया भविष्यवक्ता 28 रे 22 मा टिके पढि दबो। प्रेज द लॉर्ड। आज हम जो शास्त्रांश अध्ययन करिबा ता आपण माने पाइबे जिसाय 28 पर्व 22 पद। एहे तो एबे तुम्हे माने निंदक हुओ नहीं पछे अबा तुम मानकर बंधन दृढ़ हुए कारण प्रभु सैन्याधिपति सदाप्रभुଙ୍କ ଠାରୁ आम्भे समुदाय पृथ्वी उपरे उच्छिन्नतार निरूपित उच्छिन्नतार कथा शुणियछु। आमेन। आमेन। मेरी अछि की नहीं सिस्टर। अच्छा ठीक अछि। एटी देखंदु ना मु टिके धीरे करी कोइबी। एटी देखंदु परमेश्वरଙ୍କର वाक्य लिखा जेहेतु एबे तुम मारे निंदक हुओ नहीं। निंदा कोटी आसे हमको निंदा आसवार ताकत कोटी आसे आम जियारु मोर भाई भौणी माने आम जगत रे सबुठु बड़ जोतर होची हमर जिया। ए जियाटा जदि ठीक अछि सबु किछि ठीक हे जिवो। हालेलुया। काली रात्रे वाक्य पढ़िला बेले मते बहुत आनंद लागिला एवं ता संगे संगे मु निजको मु देखिया पे देखंतु ना गोटे वाक्य प्रकाश से जते बेले करिछि से शुणिथिबा आपणक जीवन रे एवं मु जीवन रे मध्य से कार्यक्रम करे तेबे तुम माने कोन करंदिने निंदक हबोनी पछे हबा तुम मानकर बंधन दृढ़ हबार कारण हुए। हालेलुया। देखो आम समस्त गोटे प्रकार गोटे बंधन रे थिला। प्रभु यीशु क्रिस्त जगत को आसिकी रक्त द्वारा हमको से बंधन रे मुक्ति करूछंदी। हालेलुया। कोइबा पहले से मु कहउतली आपण मान को मार्को सुसमाचार 11 अध्याय रे हम देखिबा को पाए सेठी 11 बोते आ से लिखा है से बांधिथिबा से गोदा और तांका छुआ को। हालेलुया। से बंधन गोदा मु कहउतली आपण मान को ताको जदी पिटेबा पहले तापे गोटे मेष साहब को बुद्ध करिवार अछि। से बंधन अवस्था रो प्रभु यीशु कहले तुम ताको खुली आनो किए जदी पचारिबो कहइबो परमेश्वर को आरे प्रयोजन अछि। से बंधन अवस्था रो ताको खुलिकिरी प्रभु यीशु क्रिस्त तांगा ऊपरे बसिला परेटू तार जीवन को परिवर्तन हैला। तार चाली रे परिवर्तन हैला। से जाउची बसी खुशी आनंद रे। मोर भाई भौणी माने ठीक से परी आम माने ए जगत रे शत्रु शैतान रे गोटे बंधन अवस्था रो प्रभु यीशु क्रिस्त हमको उद्धार करिके आनिचंदी एवं ये उद्धार करिकी आनिले मध्य हम माने एबे ए जगत रे वास करिचो। ए जगत रे वास करबा द्वारा कोन होची
ଆମ ମାନଙ୍କର ଜାଣିକିରି ଅଜଣାରେ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା, କହିବା ଦ୍ୱାରା, ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ବହୁତ ପାପ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଆମର ଜିଆ। ପ୍ରୋଭେର୍ବ୍ସ ରେ କଥା କହେ, ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଜୀବନ ତୁମ ମାନଙ୍କ ଜିଆ ଭିତରେ ଅଛି। ତେବେ ଏ ବନ୍ଧନ ଦୃଢ ହବାର କାରଣ ଆମେ କଣ ହେଇଯାଏ, ବେଳେ ବେଳେ ନିନ୍ଦକ ଆବାସକ ଆସେ। ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 1:1 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୀତ ସଂହିତା 1:1 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମ ମାନେ ନିନ୍ଦକର ସ୍ଥାନରେ ବସିବ ନାହିଁ ବୋଲି ନା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉ ଜନ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ, ଅବା ପାପୀ ମାନଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସ ନାହିଁ। ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କର ସଭା, ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କ ସଭା ମାନେ କଣ? ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଜାଣିଛି ମାନେ କେତେ ଲୋକ କଥା କହୁଥିବେ, ବଚସା କରି ଚାଲିଥିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ମାନେ ଗୁଣା କରୁଥିବା, ଇଚ୍ଛା ନ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲେ ବଚସା। ନମ୍ବର୍ସ ରେ, ଗଣନା ପୁସ୍ତକରେ 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ, ମୂଷାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବଡ ଭଉଣୀ ବଡ ଭାଇ ଆଗରନ ଆଉ ମିରିୟାମ, 2 ଜଣ ମୂଷାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମସ୍ତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଫରଗଡିରେ କୁଷ୍ଠ ଆଣିଲେ। 7 ଦିନ ତାକୁ ଅଲଗା କଲେ। କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ? ମୂଷା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦିଅ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ସବୁ କୋଉଠୁ ଆସେ? ଆମର ଚିନ୍ତାର ହୃଦୟରେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ କହୁଥାଏ ମୁହଁରୁ। ସେଥିପାଇଁ ମାର୍କୋସର କୋଠରୀରେ ବସିକିରି 120 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମ ମାନେ ଏଠି ବସ ଏବଂ ମୋର ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକିରି ୟେରୁଶଲେମ, ୟେହୁଦିଆ, ସାମରିଆ ସାରା ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀ କହିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତ ସେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବା ପାଇଁ ମାର୍କୋସର କୋଠରୀରେ ସେ ବସିକିରି 120 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯେପରି ଅଗ୍ନି ପରି, ମାନେ କଟୁଥିବା ଅଗ୍ନି ପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପତନ ହେଲା। ତା ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତିରେ ପିଟରକୁ ଲିଡର କରିଦେଲେ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ତାକୁ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଆସିଲା ପରେ ସେ ଏପରି କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ପ୍ରଚାର କରିଲେ, 3000 ଲୋକ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ଏବଂ ସଭାରେ ହାଲେଲୁୟା ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ। ଏ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଅଛୁ, ଠିକ ଅଛି। ଆମ ମାନେ ହାଲେଲୁୟା କହୁଥିବ, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ସବୁ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଭାର ଭାଷାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା କହିବୁ, ତାର ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଅଲଗା। ହାଲେଲୁୟା, ତାର ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଅଲଗା। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଯିବ ନା, ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଏ ପର୍ବତକୁ ଯାଇକିରି ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ କହିଲେ ସେପରି ପଡିବ। ତା ମାନେ କଣ? ପର୍ବତ ଉଡିକିରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଉଛି କି? ନା, ଆମ ବିଶ୍ୱାସର ସେ ଶକ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ ନା, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଆଶା ନା ମୁଁ ଦ୍ଵାରା ଏଇଟା ହବନି, ନାଇଁ ମ ସେ କରିଲି, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ହେଲାନି। ସେପରି ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଆମକୁ ପଛକୁ ଟାଣିଲା ବେଳେ ଆତ୍ମା ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି କଣ? ଆମେ ପରିହାସୀ ମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନରେ ଆମେ ବସିବନି। ଆମ ବନ୍ଧନକୁ ଟାଇଟ୍ ହବା ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ବି ପରିହାସ ହବାକୁ ଦେବନି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆମେ କେବେ ପଡିବନି। ଆଉ ଏଇଟା ୟେଶାୟା ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା କହିଲା ବେଳୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ୟେଶାୟା ଭବିଷ୍ୟବକ୍ତା 10 ଅଧ୍ୟାୟର ହାଲେଲୁୟା ତାର 27ରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମିତିମା ମୁଁ ଠିକରେ ପଢୁଛି କି ନାଇଁ ତୁମ ଦେଖ। ପୁଣି ମା ପଢିଲ, ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିଲା ବେଳେ ଆମ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହବ।
10:27 शीघ्र पढ़ दे मां। ପୁଣି ସେ ଦିନରେ ତାହାର ବୋଝ ତୁମ୍ଭ ସ୍କନ୍ଧରୁ ଓ ତାହାର ଜୁଆଳି ତୁମ୍ଭ ଗ୍ରୀବାରୁ ଦୂର କରାଯିବ। ପୁଣି ଅଭିଷେକ ସକାଶୁ ଜୁଆଳି ବିନଷ୍ଟ ହେବ। आमेन हालेलुया। देखो शत्रु सबुले कौन करे जो खेत रे जेतेबेले हळ बुले से दीटा जो जो हालेलुया पशु को जेतेबेले बंधन करिके हळ जेतेबेले बुलुताए से ता बेक कौन थाए तळकु थाए। शत्रु शैतान मते ठीक जानिछि ये लोक को एपरी करले बंधन रु रोकी देले से मुंड सीधा हे परिबने। हालेलुया सेपरी गोटे प्रकार गोटे से बंधन रोक्यो कहीं ना यही पारे रोगर यही पारे चिंतार यही पारे क्रोधर किसी ना कि गोटे बंधन रे हमको रोकी देखो हमको ठीक सबू थी ठीक खाइबा समय किए गोटे कथा कहब देखो से खाइबा को छाड़ी पपड़ा बपड़ी करी मु केते भौणी मान शुणी मु टिके कथा कहली एते रागिबार किछि नथिला से दिन किए खाइलाने पिला छुआ खाइलाने सब शोइले। देखो ये सब शत्रु शैतान गोटे भारी चालाक कहीं एदान उत्थान रे हम देखुचु आदाम हवा पाप करले प्रभु कहले से फल खाइबनी से तिले पुराण नियम रे नूतन नियम आम 2024 रे आसुचु एवं आम माने एबे कोन 5G रे अछु शैतान मध्य सेपरी 5G रे जड़ जंतरा करिवो। हालेलुया से मते बहुत चालाक तारे गोटे मात्र इच्छा जेपरी प्रभुंगर संतान को तांगटारे दूर करिवो सेते पे एटी कहउचंदी। हालेलुया पुणी से दिन तांगर बोझ तुमर हालेलुया खंदरे आउ तांगर जुआली तुमर माने अन्य मानकर आम नेबा। हालेलुया से नेबा माने शत्रु आमको सबुले देखिबो आम जेपरी स्वातंत्र भावरे चलिबोनी ये सब आम पुराण नियम रे देखुछु किंतु नूतन नियम का आसला बेले प्रभु जीशु क्रिस्तु जगत को आसिले आम मानकर जुआली को हल्का करबा पे आम सेटा देखिबा को पाए। मात्यु सुसमाचार मालो शीघ्र बाहर करके पढ़ दियो नेले समय पळैबो। मात्यु सुसमाचार हालेलुया 11 अध्याय 28 to 30 शीघ्र जिके पढ़ दे मां। हे परिश्रांत ओ भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकट को आस मु तुम मानंकु विश्राम देबी। मोहर जुआली आपणा आपणा उपरे घेन पुणी मो निकटरू शिख कारण मु मृदुशील ओ नम्रचित आ तुमे माने आपणा आपणा आत्मा रे विश्राम पाइब। जेणु मोहर जुआली सहज ओ मोहर भार उश्वास। देखो समस्त सुनिचंदी ना आमे परमेश्वर भी कौन करचंदी हमको तांग रक्त देके हम किणी नेचंदी आमे तांगर संतान हेबे हमको से अधिकार देवा परमेश्वर से प्रभु जीशु क्रिस्टरे आमे कौन होची ए बंधन रे हेबे आमे मुक्त पाइछु किंतु ये मुक्त पाइते आम माने को प्रभु जीशु क्रिस्त कहते तुम्हें आम पाक आस किंतु जदि आम निंदक एकिरी आम जियारे आम जदि पाप करिवो तेबे प्रभु जीशु क्रिस्त किंबा किए भी किछु करि परिबनी। हालेलुया आम जेते वाक्य सुनिले भी जेते परमेश्वर प्रभु दास मान आसिक वाक्य कोइकिरी गले भी जदि आमर दैनंदिन जीवन रे ताको एप्लीकेबल करने तेबे ए सुनिकिरी किछु कार्य नहीं गोटे कान रे सुनिबो आ गोटे कान रे पसिजिबो। हालेलुया केवल मोर भाई भौणी माने आम जीवन रे आम प्रार्थना रे अनुरोध करिबा आम प्रार्थना करिबा डेली आम वाक्य पढ़िबा सब ठीक किंतु दैनंदिन जीवन रे आम मन केते परिवर्तन करिछि सेटा हैला सबुटु बड़ जिंस मु प्रभुंकर निकटवर्ती होछि कि ना प्रभुंकटारे दूर जाउछि। हालेलुया प्रभुंकर निकटवर्ती से किए कहबा दरकार नहीं आपण को किए भविष्यवाणी कहबा दरकार नहीं आपण को कौन से प्रभु का दास मुंड छुईकिरी कहबा भी दरकार नहीं आमे निजे जानिबो मोर कोटी भूल होची कोटी ठीक होची सेते पे ये जुआली प्रभु मोर जुआली जीशु मोर जुआली सहज और मोर भार प्रशस्त। हालेलुया माने परमेश्वर निकट को गले आमर जो कष्ट आमर क्लेश सबू
ହାଲକା କରିବା ଶକ୍ତି ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯିବା ଦରକାର। ୟୋହନା ସୁସମାଚାର 8 ଅଧ୍ୟାୟର ତାର 36 ରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ମା ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ପଢି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅ। ୟୋହନା 8ର ହାଲେଲୁୟା 6:36। ଅତଏବ ପୁତ୍ର ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଠାରେ ଆମେ କଣ ଅଛି? ଏବେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପାଇଛୁ, ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇଛୁ। ଆମେ ଶୈତାନର ବନ୍ଧନରେ, ସ୍ତ୍ରୀଟାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଆମ ସମସ୍ତ ପାପୀ ଏଦାନୁଧ୍ୟାନରେ ସେ ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଏବେ ସେ ଆମକୁ ସେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କିପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ଦରକାର? ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପରି, ଅନ୍ୟ ଜାତିଙ୍କ ପରି ଆମେ ହାଲେଲୁୟା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆମେ ବନ୍ଧନର ଟାଇଟ୍ କରୁଥାଏ। ହାଲେଲୁୟା। କିଛି ଗୋଟେ ଆମର ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଉଣା ପଡୁଥାଏ, କିମ୍ବା କିଛି ଥରେ ଏମିତି ଶୈତାନ ଅନ୍ୟ ଅଛି ଆକୁ କେମିତି ଆକୁ ବନ୍ଧନରେ ରୋକିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର କରିବା, ଏମିତି ଅନେକ ଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଆମ ପାଟିରୁ ସେ ପରିହାସର କଥା କହିବୁ, ତେବେ କଣ ହବ? ସେ ଆହୁରି ବନ୍ଧନ ହେଇଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ସେ ବନ୍ଧନରେ ଆହୁରି ପ୍ରବେଶ କରିବ। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପାଇଛୁ। ଆମେ ତେବେ କଣ କରିବା? ଆମେ ଦେଖିବା ହାଲେଲୁୟା ସେ ୟୋହନା ସୁସମାଚାର 4 ଅଧ୍ୟାୟର 23-24 ମା ଟିକେ ପଢିଦେଲୁ। ୟୋହନା ସୁସମାଚାର 23-24। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ଉପାସକମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଓ ସତ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ, ସେପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉପସ୍ଥିତ। କାରଣ ପିତା ଏହି ପ୍ରକାର ଉପାସକ ଚାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆତ୍ମା, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଆତ୍ମାରେ ଓ ସତ୍ୟରେ ଉପାସନା କରିବା ସେମାନଙ୍କର ଉଚିତ। ଦେଖ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ବି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଆତ୍ମାରେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ଏ ସମରଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି କିପରି ଆମେ ଉପାସନା କରିବା। ହାଲେ ପିତା କଣ ଚାହାନ୍ତି ଆମ ଠାରୁ? ଆମେ ସତ୍ୟତାରେ, ହାଲେଲୁୟା ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ହାଲେଲୁୟା, ଆମେ ପିତା କଣ ଚାହାନ୍ତି? ଏପ୍ରକାର ଉପାସନା ଚାହାନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା କିପରି ଉପାସନା ଚାହାନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉପସ୍ଥିତ, କାରଣ पिता एक प्रकार उपासना चाहती। कि प्रकार? सत्यता एवं आत्मा रे, सत्य एवं आत्मा रे। शारीरिक भाव रे हमें हाथ ताली बजेଇବା, प्रार्थना करिबा, हालेलुया सब ठीक अछि, किंतु आत्मा जते बेले हम पितरे वास करिवो, आत्मा रे जते बेले हमें प्रार्थना करिबा आरंभ करिवो, आमे पितांग संगरे प्रभु जीशु क्रिस्त माध्यम रे हमें प्रार्थना जते बेले करूछु, केवल पिता पुत्र पवित्र आत्मा जानंदी आमे पितांग निकट को कोण मागुची आउ किए जानी नांदी। हालेलुया। समरिणी स्त्री कहले हम सेमदी करछु, हम याकोबंगर हालेलुया पर्वत रे हमें जाईकरी प्रार्थना करछु, प्रभु कहले तुमे उपासना करबा, सेठी भी में एठी भी नहीं, तुमे उपासना करियो पितांग निकट सत्य में आत्मा रे आमे प्रभुंगर उपासना करिबा दरकार। सेतबेने डिवाइस रे तबा मोर भाई भौणी माने हम माने आत्मा रे हमें आउरी प्रभुंग निकटवर्ती बापे प्रत्युत्तर हमें चेष्टा करिबा दरकार। सेतबे सुंदर गोटे वाक्य से लिखा है 2 कोरिन्थियंस 3:17 पद भी माटी के पढ़ दियो। 3:17 पद सेठी मध्ये ठीक एक कथा कुआइछि। हालेलुया। 2 कोरिन्थियंस 3:17 पद। प्रभु आत्मा अटंती, ଆଉ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ସେଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା। आमेन। एबे आपण माने बंधन अवस्था रे अछि कि ना स्वाधीन रे अछि? हालेलुया। आम मानक बंधन आउरी टाइट वापे आम निंदक हबोनी। प्रभु जीशु क्रिस्त द्वारा तांको रक्त द्वारा किणी नेतिबा आम मानक जीवन रे आम किपरि अवस्था रे अछि, आम निजको जांच करिबा। हालेलुया। मु किपरि अछि कि? हालेलुया। मु माने
ପବ୍ଲିକଲି ଆଉ ମୋର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ଆଉ ନଥିବା ସମୟରେ, ଯେମିତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଥାରେ କୁହେ, ଗୀତ ସଂହିତା 19:14 ଲେଖା ହେଇଛି, ଏ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ହୃଦୟରେ ଚିନ୍ତା ଆଉ ମୁହଁରୁ କହୁଥିବା କଥା ଏକା ହବା ଦରକାର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଏକା ହବା ଦରକାର। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିକିରି ଆମେ କାହାକୁ ଶୁଣେଇବା, ନହେଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା, ସେପରି ଆମେ କଥା କହିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜର ଜୀବନରେ ସେ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ବି ପାଇବନି। ସେପରି ମୁଁ ଅନେକକୁ ଦେଖୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେପରି ନୁହଁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆମ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ରବ। କାଲି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ରୋକି ହାଲେଲୁୟା ସେ ବିଷୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ କେମିତି ଶୁଣିବ ସେ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ହାଲେଲୁୟା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋର କହିବା କଥା, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାସନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ସମୟ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ସେଟା ହେଲା ଆମ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ। ଯଦି ଆମେ ଡାକିବୁ ବାପା 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 ବୋଲି ଡାକିବୁ, ଯଦି ବାପା କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବନି, ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବ, ଅଳ୍ପକା ରବ ଶୁଣିବା। ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି 3 ହାଲେଲୁୟା 2 Corinthians 3:17 କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉଟାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଟାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମ ହୃଦୟରେ ଆସିଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଏମିତି ଟାଇଟ୍ ଓ ସବୁବେଳେ ହସିବାକୁ ଅସୁବିଧା, ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା, ହାଲେଲୁୟା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଅସୁବିଧା, ବେଡ ରାଗ ସେଡ ରାଗ, ଯିଏ କିଛି କିଛି କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ପକେଇବା, ହାଲେଲୁୟା ରାଗିକିରି ପଳେଇବା, ଧୁମଧାମ ହବା, ଏ ସବୁ କିଛି ହବନି। ଆମ ଜୀବନ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତିଦାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସଦା ସର୍ବଦା ଅନୁଭବ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁକୁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ସତ୍ୟତାରେ ଆମେ ଉପାସନା କରିବା, ଆଉ ଯୋଉଟାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ସେଟାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେ ଜାଗାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମେ ପାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମେ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏ ଉପାସନାରେ ଏତେ ଅର୍ଥରାତ୍ରି ଆମେ ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନ ନା ଏ ଡିଭାଇସ ଏମିତି ଅନ୍ କରିକିରି ଆମେ ଶୋଇ ପଡିଛୁ, ନା ଅନ୍ୟ କାମ କରୁଛୁ, ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ, ନା କେତେ ସମୟ ଅଛି ଏ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଗିଦିଓନର ବାପାଙ୍କର ହାଲେଲୁୟା ମାନେ ଘରେ ବାନ୍ଧିଥିବା ହାଲେଲୁୟା ତାଙ୍କର ବାଛୁରୀର ବୟସ କେତେ ଜାଣିକି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତୁମର ବାପାଙ୍କ ଘରେ 2ଟା ବାଛୁରୀ ଅଛି, ସେଥିରେ 5 ବର୍ଷର 2 ବର୍ଷ ଅଛି, ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯାଇକିରି ହାଲେଲୁୟା ବଳିଦାନ କରିବ। ସେପରି ଜାଣିଥିବା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧକରଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି? ଆମ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟର ଚିନ୍ତା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି? ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି? ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହବା? କିଛି ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସବୁ କିଛି ସାକ୍ରିଫାଇସ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ କେବଳ ସେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ଶୂନ୍ୟ ପିଲା ପରି ଆତ୍ମାରେ ଏବଂ ସତ୍ୟତାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିକି ନିନ୍ଦାକ ନ ହେଇକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା ଉପାସନା କରୁଥିବା ଏ ଜିଆରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିନ୍ଦା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନକୁ ଆମେ ସେ ନ ଶୁଣିକିରି କଥା କହିଲେ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସମାନ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସମାନ। ତାଙ୍କଠାରେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ବି ଅଛି। ତେବେ ଅନ୍ନେସେସରି ଏ ବନ୍ଧନ ଗୁଡା ଆମ ଜୀବନରେ ଆମର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମାନେ ବିଘ୍ନର କାରଣ ହବା ପାଇଁ ଆମେ କେବେ ଦେବନି। ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ମିଡିଏଟର ଅଛି, ବାପା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କରିଲେ, ମୋର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତାକୁ କିଣି ନେଇଛୁ। ସାତାନ କହ ନା, ସେ କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ ତାକୁ ସେୟା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଏ ଭୁଲ କରିଛି ସେ ଭୁଲ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ପାଇଁ ବିନତି କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ମିଡିଏଟର ହେଇକିରି ପିତାଙ୍କର ଆଉ ଶୈତାନର ମଝିରେ ସେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମଠାରୁ ବଡ ଭାଗ୍ୟ କାରେ ଅଛି କି? ସେଥିପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାରେ ଆମେ ଚାଲିବା ଦରକାର।
हालेलुया एडु तेणु कोता सबू आसला बेलू आमे से सबू बाहर करी प्रभु को धन्यवाद प्रशंसा करी निंदक न होइकिरी ए बंधन को आवरी बंधन करी आमे न पड़िकी से बंधन रु आमे उद्धार पाइकिरी परमेश्वर गौरव निमंते आमे समस्त चेष्टा करिवार होइबापे मोर भाई भौणी माने ये प्रार्थना ग्रुप मु स्टार्ट करिवार मेन उद्देश्य हाँ ठीक अच्छे आम प्रार्थना करला अनेक रोगी मान सुस्थ पाई सब किसी ठीक अच्छे से सब बड़ विषय न हालेलुया माते सुसमाचार 7 अध्याय 21 पद लिखा मत पिता पिता बोली कहवा लोक नई मोर पिता आज्ञा पालन कर प्रभु संतान तेबे मोर भाई भौणी माने हमरे प्रभु वाक्य सुनिबा से अनुसार काम करबा एक मृत्यु नहीं तो प्रभु आगमन आमर अनंत जीवन नष्ट होबार कौन सी कार्य आम मान कार माने आम कर छोट संतान टू बड़ पर्यंत आम कार जीवन न हो से आम निजे ये अनंत जीवापे से रास्ता रे निजे आम प्रस्तुत हवा संगे संगे अन्य मान को मध्य प्रस्तुत करिवार बड़ दायित्व प्रभु देइचंदी से मोर भाई भौणी माने आमको देतिबा से सुंदर वाक्य हालेलुया तुम मानकर बंधन आवरी माने बांधी रही तुम्हें केबे भी निंदक आबने कि निंदकर जगह तुम्हें बसबनी जदि भी एड़ सेड़ कथा कहीकि किए आसो ना भाई मत शुणा दरकार धन्यवाद सेपरी गोटे कथा कहवा गोटे ताकत आमको दरकार यही पारे सेपटे थिबा लोक आमको विरक्त लगे आम संगे कथा कहु हालेलुया किंतु आपण जड़े व्यक्ति थिले भी सब प्रभुंकर गौरव निमंते ठिया हूँ हालेलुया मु सब आमे अल्प मु जड़े जदि थी से सत्य पे रोंदु असत्य पे का संगे रोंदुने तेबे प्रभु आम तुम्हें जो भूल कर ठीक है सेपरी कहवा हालेलुया आम मानकर दायित्व सेपरी गोटे उत्तम जीवन प्रभु को संतुष्ट करने प्रभु जीशु समस्त आशीर्वाद करंतु अनुग्रह करंतु आसंतु आम माने प्रार्थना करवा हालेलुया भौणी माने समस्त भलरे शुणी पारछंती तो हाँ सिस्टर।